हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम ख्याल करते हैं पर जिताते नहीं। शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। आपको पता है मोहल्ले वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम मदद करते हैं पर बताते नहीं। शुक्र है मेरे मौला, पता नहीं कौन अल्लाह का वली ये खाना दे जाता है। हम अपनों की तरह प्यार करते हैं। आप फिक्र न करें, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है। शुक्रिया बेटा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। और इसी हमदर्दी के जज्बे को मजीद परवान चढ़ाने के लिए मेरी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाई जाए कि जो बेलौस खिदमात दे रहे हैं, अपने फायदे को पीछे रखकर पाकिस्तानियों के फायदे को प्रायोरिटी के साथ डील कर रहे हैं। और ये वो शख्सियात होती हैं या इनके साथ जो इनकी पूरी टीम जुड़ी होती है, ये वो टीम होती है कि जो न सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी खिदमात देते हैं बल्कि हर पाकिस्तानी को अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। उनका ख्याल बिल्कुल उसी तरह रखते हैं जैसे वो अपना ख्याल रखते हैं। इसी हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब डॉक्टर आसिफ इमाम साहब, जो कि कराची में वाक़े सिना हॉस्पिटल है, चैरिटी हॉस्पिटल है, और वहाँ अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है, हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज आपके, खैरियत से हैं? डॉक्टर आसिफ इमाम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, बताइएगा हमें कि ये सिना हॉस्पिटल की बुनियाद आपने कब रखी और ये क्या सबब बना इसकी बुनियाद रखने का? अल्हम्दुलिल्लाह, पहला हमारा जो क्लिनिक था जी, वो 1998 में बल्दिया में कच्ची आबादी है, वहाँ हमने शुरू किया। जी, और उसका मकसद ये था कि जो बुनियादी सेहत की फैसिलिटीज़, सेहत सेंटर जो है, जी, जो पाकिस्तान में जो उसका सिस्टम काफ़ी पीछे था, उसको नए तौर पे बनाने के लिए जी, और कच्ची आबादी में बैठ के वहाँ के मसले मसाइल समझ के एक सिस्टम बनाने की वजह से हमने शुरू किया था। सही। और उसका विजन पहले से यही था कि एक ऐसा सिस्टम हो जो बुनियादी हेल्थ सहूलियात जो हर इंसान की एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जी, वो उसको मैसर हो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक। तो अब माशाल्लाह ये कारवान कहाँ तक पहुँच गया है और क्या क्या सर्विसेज अब आप इसमें देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे असल में 30 क्लिनिक्स बन गए हैं। ज़्यादातर हम कराची में कच्ची आबादियों में काम करते हैं, जी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमें रिसोर्सेज मिलेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इरादा है कि हम इसी सिस्टम को हम इसको फैलाएं। और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सहूलियात हैं, वो बेसिकली वो सहूलियात हैं जो हेल्थ केयर में 90% जो ज़रूरियात होती हैं हेल्थ केयर की, वो इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और सेकेंडरी और टर्शरी बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे अगर प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल में उसको अच्छी तरह से डील किया जाए और अच्छी तरह से उसका इलाज किया जाए, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर और ख़ास तौर पे ये कम्युनिटी या बस्तियों में हो, ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, वहीं के वहीं बस्तियों में सही। इनको
جو علاج ضرورت ہے وہ مل جائے اس کو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ کافی عرصہ اپنی زندگی کا امریکہ میں بھی اسی سسٹم میں کام کرتے ہوئے گزارا ہے, اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے گزارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں کیا میجر چینجز ریکوائرڈ ہیں, اور ہم اس حوالے سے کتنی بہتر پرائمری ہیلتھ سروسز دیتے ہیں؟ جی, تو اس میں اگر آپ دیکھیں اس کی تھیوری پرائمری ہیلتھ کیئر کی بڑی سمپل, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے بڑے ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں, وہ سب کو آتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے, جو مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا صحیح طریقے سے. جی. تو جو میں نے ٹریننگ اور جو پریکٹس کی ہے امریکہ میں کافی سال, اس میں 3 چیزیں میں نے سیکھی, اور یہ میں باقاعدہ فوکس کر کے میں یہ تجزیہ کرتا تھا کہ یہاں کی کامیابی کا راز کیا ہے, اور اس کو دیکھ کے بیسکلی ہم یہ پتہ چلا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی سسٹم ہو, چاہے ہیلتھ کیئر سسٹم ہو یا ایجوکیشن سسٹم ہو یا کوئی بھی سروس انڈسٹری میں کوئی بھی چیز ہو, 3 چیزیں ہونا چاہیے. ایک تو سسٹم ہونا چاہیے. اس کی مثال آپ کو ملتی ہے جیسے فار ایگزامپل انگلینڈ میں جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے, صحیح, تو یہ ایک سسٹم بن گیا. اچھا, ایک دفعہ سسٹم بن جائے, جو ہر علاقے کی ضروریات الگ ہوتی ہیں اور یہ ضروریات کے مطابق بننا چاہیے. انگلینڈ کے حالات الگ ہیں, ان کی ضروریات الگ ہیں, پاکستان کے حالات اور ضروریات الگ ہیں. تو یہاں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے اس پہ ایک سسٹم بنایا جائے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا, سسٹم بننے کے بعد اس کو چلائے گا کون؟ اور کیونکہ ایک اسٹینڈرڈ سسٹم ہوتا ہے, اس میں SOPs ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتی ہیں, تو اس سسٹم پہ ٹریننگ جو ہے بڑی ضروری ہے. تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, تو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اس میں ٹریننگ کا بہت زیادہ اس میں زور ہے. ایک دفعہ سسٹم ایک بار بنتا ہے, لیکن ٹریننگ چلتی رہتی ہے. اچھا, ٹریننگ کے بعد جو ڈلیوری ہوتی ہے, جو سروس ڈلیوری یا ہیلتھ کی ڈلیوری ہوتی ہے, اس کو مانیٹر کرنا, ایویلویٹ مانیٹر کرنا, یہ ایک تیسرا اس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, اور تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہم سنتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ, تو ان ویلفیئر اسٹیٹس میں یہ سسٹمز جو آپ بتا رہے ہیں یہ اچھی طرح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں, اگر یہ آپ کر سکتے ہیں, جو بہت کامن نالج ہے کہ یہی چیزیں اس چیز کی ضرورت ہے, لیکن اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنا وہ چیلنج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ یہ کووڈ-19 اور یہ ایک مہلک وبا پاکستان میں بھی آ گئی ہے, کرونا وائرس, اس حوالے سے ذرا بتائیے بحیثیت ڈاکٹر کہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان کا چونکہ زیادہ تر خدشہ ہوتا ہے, ابھی تو خیر اس نے شہروں کو بھی بہت متاثر کر دیا, لیکن یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کچی آبادیاں یا وہ لوگ جو کہ کچے گھروں میں یا جھونپڑیوں میں, کراچی میں چونکہ بہت ساری کچی آبادیاں ہیں, وہاں زیادہ خدشہ ہوتا ہے اس کے پھیلنے کا, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے سامعین کو. جی, تو اس میں یہ جو کووڈ کا جو وبا جو پھیلی ہے, اس میں بھی کافی ہم نے لیسنز, بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, اور اس میں یہ تھا کہ جہاں جو بیسک ہیلتھ کیئر, کمیونٹی ہیلتھ کیئر جہاں اسٹرانگ ہوتی ہے, وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بستیاں جو بہت ہی مطلب ہے کہ پسماندہ ہوتی ہیں, جی, وہاں ایکسس جو ہوتا ہے نا, وہاں جا کے لوگوں کو بتانا کہ جو وبا کے کیا بچاؤ کے کیا طریقے ہیں, یہ چیزیں بتانا, اور اگر کچھ انفیکشن ہو جائے تو پھر ان کو خاص طور پہ اگر لاک ڈاؤن ہے تو وہ کہاں جائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ ابھی اور پتہ چل رہا ہے کہ جب تک آپ کمیونٹی گراس روٹس ہیلتھ کیئر سروسز نہیں پرووائڈ کریں گے, تو اس قسم کی وبا جو ہے وہ بہت جلدی سے پھیل جائے گی, کیونکہ لاک ڈاؤن میں اور کہیں جا نہیں سکتا, کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا. تو اس میں اور اس کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم محلہ اور کمیونٹیز میں پرائمری ہیلتھ کیئر
मुहैया करें बिल्कुल ताकि इस किस्म की वबा को जो है ना जड़ से उसके सोर्स में ही उसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये भी बताइए जाते जाते कि अब जो आपका चैरिटी हॉस्पिटल है वो कितने मरीजों को हर महीने देख रहा है और उन्हें सेहतयाब कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे क्लिनिक्स बढ़ती रहती हैं और पिछले साल जो है हमने 8 लाख लोगों का इलाज किया माशाल्लाह। और हाँ, और हमारा हदफ ये है इंशाल्लाह इस साल मेरे ख्याल में कोविड की वजह से कम हो जाएंगे, लेकिन हमारा इस साल हदफ 10 लाख का था। अच्छा। लेकिन ये तादाद जो है ना ये एक्चुअली सेकेंडरी चीज है। जो हमारा सेना का जो मिशन है वो एक सिस्टम को डेवलप करना और लोगों को इस सिस्टम को शेयर करना ताकि वो भी एक स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो सबसे उसका इम्पैक्ट जो होगा वो सिर्फ उस वक्त होगा जब सिना के अलावा दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इस कामयाब सिस्टम को अपनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसका सबसे बड़ा जो सिना का अभी विजन है वो क्लिनिक बढ़ाना नहीं है बल्कि ये सिस्टम को ज्यादा बढ़ाना। और हो सकता है कि गवर्नमेंट के क्लिनिक्स में और बेसिक हेल्थ यूनिट्स में अगर ये सिस्टम आ जाए तो बहुत बहुत इसका अच्छा और बड़ा इफेक्ट होगा इसका। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर बताइए हमारे सामीन को भी कि वो किस तरह से इस कार्य खैर में आपके साथ जुड़ सकते हैं। जी, हमारा वेबसाइट है, आप हमारा काम वेबसाइट पे देख सकते हैं www.sina.pk और वहाँ आपको बाकी तफसीलात, अगर आप में से कुछ हमें सपोर्ट भी करना चाहेंगे तो वहाँ भी तफसीलात सारी आपको मिल जाएंगी। और ये काम में हम सब मिलके ही होगा, वरना अकेले में नहीं होगा ये। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आसिफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ इमाम मेरे साथ मौजूद थे, जो कि रूह रवां हैं सिना हॉस्पिटल कराची के, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि माशाल्लाह जो कच्ची आबादियों में जिस तरह से ये सर्विसेज दे रहे हैं और जो प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर इन्होंने काम किया है और अब इसको पूरे मुल्क में फैलाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा अज़्म है। अल्लाह इनका हामी नासिर हो।